गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं। जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा। মসজিদের মাইক নিয়ে কিছু ভুল ধারণা এদিক ওদিক হচ্ছে, সেটার জন্য আমি আগে বলে দিই, মসজিদের মধ্যে যে মাইক লাগানো আছে বা মসজিদের গায়ে যে মাইক লাগানো আছে সেটা নিয়ে কোনো অভিযোগ বা এই ব্যাপার নেই। ইস্যু হচ্ছে যদি কোনো মসজিদে থাকে না সচরাচর, যদি কোনো মসজিদের মাইক আবার চং বিভিন্ন ইলেকট্রিক পোস্টে 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 মারা থাকে, তাহলে ভাই সেইটা খুলে নিতে হবে। বোঝাতে পারছি আমি? যে মসজিদে যে মাইক আছে সেটা নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই। বক্তব্য হচ্ছে অনেক জায়গায় এই ধরনের হয়, এটা শুধু মসজিদ না, যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্ডারটা হচ্ছে যে অর্ডারটা বাই চান্স আমি সকাল থেকে খুঁজছি, হোয়াটসঅ্যাপে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না, এত অর্ডার আসে। যেটা আমি পড়েছি সেটা বলে দিই, যে কোনো রিলিজিয়াস প্লেসে গ্রামে গ্রামে এক একটা বড় গ্রামে 3, 4, 5টা মসজিদ আছে। বাস্তব কিনা ভাই? তাহলে আমাদের তো বিরাট জোরে বাজানোর বা অনেক দূর অব্দি চং দেওয়ার খুব একটা প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমার মনে হয় না। তো আমরা কি করব, যদি বাইরে কারুর আছে, আমি জানি না কার আছে, যদি কারুর থেকে থাকে চং বাইরে, তাহলে সেই চংগুলোকে আপনারা খুলিয়ে নেন এবং